Ise dunia la dunia kang bama na tesanna mbadingolu wolemu STT aketa jalinga la bati memfelenting Gambia banko kam ngali konto ngali bismillah na Gambia bitlo kibarol to men kabonale na London Angleterre banko kam alnal badi malum falli fadera bi mu jumoti talon konon to flata mi miniti konon to ngamo be kontong salamu lalu anin jibe lalu albe dawda dunia kuna tol men ben jibe kan Facebook live jam anatol men ben lamoy kan radio to Gambia banko kan Vibes FM kemani woro to mbukilim ngal be konto ngal bismillah na Gambia bitlo kibarol to men kabonale na London kondal taka kenya men benna bitilo kibaro folo la ni menna wolemu akunto kibaro luti nyardo man kibaro to mbadingolu albama le ko president jambene general Sol Baji e ko to lelbe walirin kabintumo menna e ko Sol Baji ya jambe ko akata Central Bank ka kodota atoyala wata te buka atamaki ya sandi je ko atanyi president jambene Sol Baji e walita le falla bango fangola e ko ya jambe general Sol Baji bay a dlato nabe sabatiri nun damento atanyi Equatorial Guinea banko kam bari fengo fembe dending general Sol Baji ni president jambe temola ani kuko tan membe dending president jambe la alhalo Kenya la Guinea Equatorial Guinea banko kam wol bebe kala fentimalon ko mbaji bela mba fanundale nyato do mandina kibarul to Equatorial Guinea kiba tala kiba jenjanna dole diamu da standard newspaper ka diamu ku jamal la men yalon ko ate wollel keso soto men bedden ni president jambela kola atani Equatorial Guinea banko kam ni Equatorial Guinea kiba tala kiba jenjana men diam da standard newspaper ate balanta kumala men janjanta nun komando ko ya jembe be siring nyin dunia mansa ke bumbale kono atani Equatorial Guinea banko kam bari fengo fembe den ni jambe alhalo Kenya la anin general Sol Baji ni general kotongola ni menu tata atani Equatorial Guinea banko kam mbol fanum lale nyaato demanding na kibarol to mbali kala mutan la fanan jane commission la meyo yankuba koli APRC la yankuba koli me alon ka telemu meyo di kanifim municipality atele diamuta kaitandi ko akonyin jane commission mansa kunda alo menkan walemu pour ka molu bindi ate dunye nyon kuma kan sifal sara standard newspaper aniye kachamen suru nun commando Gambia banko kam be jibelo kilo kibaro nyim fanana mba fanum dale nyaato demanding be jibelo fanan kala balangola membota banka mane bulu anin Sirif Bojang ko itolo mudingolati pati kutoto mellota Gambia banko kam aketo politique party ti malon ko tala Sirif keba haydara dimale pati nyillo bari koku bedending nyin Sirif Bojang ni banka mane la kumol la yemenu sata wol bekela fenti malon ko bol fanan jibela be fanundale nyaato do mandin kibaro do be jibelo fanan kala Gambia dingo dola membe sabatirin jamani banko kam mialon ko kadunta jeni duma silolela e katele ya fanjolo nam bunjang santo kabintuma menabe borkandum polisolla abe borkandum polisolla kate dum malla fiya deport Gambia banko kam ateni Gambia dingola alhalo atin jamani nyin tembenna anin koku bedending atanin polisol temola ana fanjola nyamen o bunyaw nyin kan santo ol bekela fentimalon ko mba jibela mba fanundale nyaata demanding na Gambia bitilo kibarol to to mbadingolu nalafa na fandir ken nyon kibarol la anin kal kalanta ni kibar ko tan la sela moy demanding alnal badi malom mfalli fadera mbadingolu wolemu STT ako walayatina ninke kana pisalta aka bulola kunta lemba aya fo wenna ngali konto ngali bismillah na Gambia bitlo kibarol to men kabana London Angleterre banko kan Vibes FM kemeni woro tombu kilingatol membe lamoy ka rido to Gambia banko kan al bem moy ka woleto dum konto doni konto kibarol jibe ko la silence nabla na Gambia bitlo kibar folo kono mbo folo la ni menna wala mo kibarti me alon ko abeden ni kuma kan wala men bota director of press and communication bulu state house kafa ko Ami Bojan Siso atele diamu ta kibatala ni kiba jinjennali kaitan dila ko ako president Barrow dunde ya kala mutandi
mo keme mo wuli kilin mo keme sabo lele men yalon ko wallelu sonta kamurna Gambia keto banko dingol di men duma silo ta bari la silo manna bo wol keta multimen yalon ko benu Libya desato lel kono dol be jel be sorande num bunjawol ta tan Libya banko kam ami bojan sisa ko president baro kalamutandi walla ko walale bara tan je fanan ko nyimol men yalon ko wallelu sonta kamurna Gambia kabo nyin duma silo kam iko wolu jamal men beje man sakunda be hatikan man sakunda be to pato kan ko ami bojan siso haya itandi nyamen ay tan je ko man sakunda be katudon be ke kam kaje ko de nyunu dunse dun kuto kume alon ka be na fala banko na fa anila dimba mo lukata duya tan nyam ata duya tan je ko akoy ka fudo ko bundame ko International Trade Center ako wolni Gambia man sakunda dum be blo dun kan nyoko no de ka project ko do tamandi ka fme ko Youth Empowerment Project ako project ko dun de European Union la ba dépense kam ko do men nankamo be dunno project ko kuna katata kanyam fo euro million tang anin killing akoy bo be dun lañum project ko kuna sanjina nalan kono ka funding ke wolu ma koy banko kam ke sembentu yandi kaje ko de ise dun kudo membe fo na fala yela molu na fa banko na fa kam kata du ya tani nyamen ay tani je ko nyimmol men sonta ka bon yin duma silo kan kamurna Gambia nyimmo wuli kilin keme sabolu akoy be muna fanna nyim project ko kono kende kele ay tani je ko wo euro million tan nin kilin ko la fanam ako International Organization for Migration akira dunia kaf baati malon ko to lelka mako ke nyin tamalalu la tarinke anin nyin duma sila talalu eko ye kodo fanandi wala European Union kodo di wala fanana menta da kanyam fo euro million saba euro wuli keme kononto pour ya dundi Gambia dingolu kunna men yalon ko wallelu dun sonta kamuru banko kan kanyin elanyin duma sila tatu je kamuruna Gambia banko kan atanya ami bojan siso ya tan je ko nyunu be nyin katolu be anin nyin project ko be men bebe kering anin nyin euro million jamalu ako nyunu dita mansa kundala pour ye fanninke lel mako e banko fanninke lu ke sembentu yandi kaje ko de molu men murtanam se dum no kuto kume alon ko se fanna fano je membo ko kamecholu karang anin ke fansu mechu bundalu londi wara menu lafaka karang molto wol fane karan noje wara ye dun kuto kume alon ko de be fanna fano la je kamolu nafa ko ya aya tan nyamena ata fanantende na kaytandi je ko mansa kundala nyin kato kono ko mentata kanyam fu fondinke kema fula taworo la nin killing men yalon ko ye bondina nyin duma silo kam ako do wol bejele men yalon ko do ko be bulle nyin temban na mansa kundaye do ko nyini e bankola nyede ma bundato ani nyedo ko bundato asandi je ko de nyim fondinke kema fula taworo la nin killingolu akol be do ko kam nyede ma company le dol beje wol ni fansun kulingol lelmu kada du yaay tandi nyamena asandi je ko de mansa kunda be tenten na la kakatoke kaje ko de banko funding ko lu makoy kaje ko de yaje ko banko funding ko le tarakuto ku mealon ko ibe fawna fala ye molu nafa kata du yaay tan nyame asani je ko nyimmolu men sonda ka muru Gambia ke la duma sila tabla ke la duma sila ta Europe tuje akoy nyunu mum mollelti mealon ko mansa kunda be hatile mansa kunda fo ngay hatile kaytani nyamna ko latna mansa kunda be lokan la kola ka projet ko lu samana Gambia banko kam projet ko men yalon ko ibe nyum funding ko makoy la nimborodo nse jibe ke kibaro do fanana ngamen soro jaw kira kibarti mealon ko beden ding kuma kandale memboda honorable Omar Diallo bulu Jamal yalno oje Diallo la ata kira ministre de mebe maralen seno ko la Gambia banko kam atele diamuta kaytani je ko kawur depot ay ka tiodo ku damento kawur ako jedunde mansa kunda ba je doku la kotekele kaje ko de ay do ko de saje tia se kalitio doku banko lo karola kar tu ya tan nyamena atanyin oje Diallo ata dum ikay kuma kan si falsata kabin tumo men natata num kumpa boro la nyin kawur depoto men felentin center river region ya tani je ko atata woto ala tililulu banku be yayo nin kumpa bolo tabe menke kanyin temmenna kata sene bundal to tari ngemen felentin Gambia banko kam oje Diallo du yeme tande wole mu ko de ako kawur kola ako dentin bridge anim basse depot men be Gambia ako mansa kunda laftale kaje doku koteke kaje ko de nyunu setia do dati anin tia topato kada du ya tan nyamala ko nyin temmen na fam mansa kunda e demar lo soto le kodo soto le kabuma ko lalu bulu pour ye nyin dentin bridge kawur ni basse depot lu doku ye doku
isaje nyunu se tia doku dati ka tia wafo dati isaje banko se kala ka tia doku ye banko dingolu makoy anim fanan ka tio fanan doku ka wafi bantal bankol ma kada du yaita ni nyamena ateni oje jallo aketa motima alam ka doku kenu president jawara la mansa kunda andu ko wato la dunde e ko nyin deposable men mu dentim briti kawra ni basse e ko ka doku kenu bake andi ye gambia fama ko bake sako tiyo ni seno la karola ko kibaro le yatani nyamenna atani oje jalla yatani je ko mansa kundala faka muru wole kan kotake kaje ko de nyuni setenten tiya do ko la e saje gambia to boda tiya do ko menna nse muru wakam kata du yatani nyamenna yatani je ko wato menna kawr depo ba tannim fulo e ko mendata kanyam fo tiyo toni wuli tansaba e ko kado ku jele sankini kono ko oje ko kibaro le yatani nyamenna oje ko ala fa ka gambia murundi wolungol lel kam ibajle senobe banko dingol nafala abe banko nafala andung abe kukende ku bete jama sambala nam banko la fanko ni naflo bundaye ko kibaro li aytan yam nimboro ron se jibe ke kibaro do la ngamen sorje wo kira kibati me alon ko abe dending equatorial guinea banko la jamenti alon ko je dunna ko du ka gambia dingol sula bake katu na luntan ke badung abe sabatiri wolto mem na president kototi president jame kibaro li aytan je ko equatorial guinea president adimma kafome ko adimma ko ye wala la kitiote France banko kam ya ye busaro la kan ko sanji saba abe wala la bunjawoto ni equatorial guinea banko nyaton ko alanyin dingo me alon ko wala kitio ke France ka telefone mo banko nyim fanan na vice president ka fa ko Théodorin Obiang ya sani je ko ya ta kitindi France bari kitio nyim fo kirata ko malate fo man tra France je ya sani je ko kongomen la France wala mutapale anin tilimbaliati ko sanji tan nani nin sey ay wala soto bari ya sani je ko mole malon ko ko nafulo dunde ka ko pesil pasal bak ko banko ala wulu banko memo equatorial guinea kaka wala ko doleta ka dundi kordalu sango kunna motolu anin nyim fen kalantangolu France ni tuba banko kotangol tenyim France man sakunda nata kitindi ko tapale wala mati ko mo tilimbal wala mati katum banku dingol la nafulo abe wala sunya kan ala wulu banko kan kana dundi kulto men yalon ko de awol mate fon la kunkile nafalete wo dalilo kam France man sakunda ya at kitindi wala la ande felenti nata boy bundalu kay ya tumi menna ko sangi sababu wala la bunjawoto na dunda France wato wat ko la fanan dunde ala nafulo li ni joramal men bebe France banko kam ko be wol be mutala bulle ko kibaro li aytan nyam BBC di metan wala mu ko de ko ala bunjamba nyala mansono men felentim Paris ko France man sakunda ba talale wo ko la fanan dunde ko ya fine le kodo la menta rakanyam fo euro million tan saba ya tani je ko la fanande nyin abanna motolu memu nyin luxury car ti menta rakanyam fo tanning clean membable France ko France man sakunda ani Switzerland ani mem fana babu Swiss ko yewol fana be muta bulle ko kibaro li aytan nyam ya tani je ko de nyin president Obiang dingo nying ko ate private jet of fana babu la fansun kulintila me alon ko ma fansun talet ko kola fanande Michael Jackson la dundan fengolu anana kamenu dunnung ay tulumba ke nung sanji jamalu komando kate nyi president Obiang la nyi dingo fana yo sande nung komando ning $1 million jamale ko wol be babulu ya sandi je ko de ataka kolo dundi wonyon fensi falel kunna ko kibaro le aytan nyamndi ko na reka fenti malon ko ay wo sunya banku dingo lel bulu men yalon ko be batani mantoro kono atani equatorial guinea banko kam ko ngaytan ni nyamenna ate wulu fa wole mu equatorial guinea president bara atani kendi ngo fa president nyi dingo ye men kitindi ta membu Théodorin a telefona mu banko vice president fa mu president dingo mu vice president wakam ato equatorial guinea banko kam ko kibarolu ya itani nyamena nimboroto mbadingolu hani bin seto atani equatorial guinea nga jibe ke sita Chad banko kam nga jibe ke kibaro do la nga men sorja me alon ko be dending mollel la men alon ko ko wollel tajirin tiata tilimbaliata Chad la president koto la jamani kafme ko Hissène Habré ko adabo nyom musifa kono wale mo musoti kafme ko Jinet Ngebay sanji talulu nim fulay kate wala soto ya sandi je ko den atelebe diamu kannum mantorala me alon ko Chad la president koto Hissène Habré la sojero le wala late kan ya sandi je ko atani Jinet Ngebay ko atani
AFP news agency lebe atani Reuters news agency lebe kacha kanum batani kole ala mellata kam bari kata nyi musu kilingo fanan dunde ate fanan dabe mol kono le menu nata num Gambia banko kan ka lo Gambia dingol fe mol men yalon ko president Koto Jammeh wolle tajirinta e tilimbalia ke yamar silolla anin ferolle se tamano men la kaje ko de president Jammeh fanan se kontibo abarolla ko kibaro le tan nyam ya tan je ko nyin jinet ngabay e ko mole mealon ko Pres Hussein Habre Chad la president Koto la sojero le boytade kan kabrabe sanji muanne ya tan je ko wado fon kono merongo bala bari ko sojero lu ya muta ya lana tambito lipa tubabol kaf me ko tocho bari manda wala i kurutala ya lanyo ya wokan a sandi je ko de akate fon wuluta mutole kono selo kono aka wuluta wolet a sandi je ko a wuluta banku kensan wolet kata duya sandi nyamena a sandi je ko de dinno wanyinde men yata timmuta wol yata timmuta nyamen fon akate malon kata duya sandi nyamena ko dinno wanyim fon bata ko ya ka nyamen akate man fellon je kata duya sandi nyam ata duya nyimbe sata kabirintu mo menne kabe diam kam batani ko yala Hussein Habre la man sakunda mella kam ya sandi je ko data fanan diamuda ka sandi ko dem ito ludung ibelo la Gambia dingol fanan fele kaje ko de ise tonya soto kaje ko de mol men yalon ko woleliye imantora ise wol kontibo barola kaje ko de tilingo si sabati Gambia banko kam Hussein Habre memmatanu Chad la e kata du ye kudeta la ke Chad banko kan 1982 sangala birate kudeta ke woto e kanata banko Kenya tanya be falling ay parti kilina dundi banko kan ay parti opposition party be burka ala parti da mala be no banko kan ada mala kan be tama kan nunje ya tani je ko birate ba asembo diakono e kanata si baindoke e ko siolu ka famene ko sara katafo hejrai anin zakawa katafo Chad arabolu e ka ate tajirintani tilimbalia wulindi wallel kamba kawulu fatarin ke ka kujawulu tilimbali ale kam bali tilimbali ala wulu kam bari atani je ko na rata bondi 1997 la coup d'état la keta ya fanam bondi biringa kanata Chad atata bora tata si Senegal banko kam bari atani je ko de Senegal bewoto men sara sanji mo wandi fang bay ko nyin 2016 sangola konomu ya ta kitindi ya boy bundale ka ya tumi menna sila ye busaro la kan ko be sanji jamala la bunjawto atani Senegal banko kam kibaru le atani je ko de wonyon kusi fa kilingo e ko le be president Koto Jammeh bayndi kam e ko aseme nyawnya e ko foisa a dondi ala julolu la wakera komati malon ka bota route burudi lebulu akera wa American loyalty malon ko wole chat nkolu makoy fo ye Hussein Habre muta fo ya kitindi fo nyinte menna abe larim bunjawta tani Senegal banko kam ni read burudi kilingo atele be Gambia banko kam abe mansa kunda makoy kan anim mol men yalon ko Jammeh ye wollel tajirinta walla wollel tajirinta da Jammeh la kango kan atani read burudi ko akase me nyawnya nyama akoto nyani tilingo be sotlale Jammeh la koto iba mutale ba konti bola abarolla kada du yaita ni nyam nimboro to mbadi ngolu nse jibe ke kibaro dola ngamen sore jawo kera kibati me alon ko wo dumbe dendi menna wole mu sura hata jane commission ti aketa commission ti me alon ka be sirin Gambia le nyin tembenna andum president barola man sakundale sindi puru ye kodo dunya na findinya kiskis president Koto Jammeh bulu anim fanan ka kodolu dangolu bondi kodolu men yalon ko lel dunda president Jammeh bulu anim molu men suti atala adabolo kono wole mu moluti anim men jula anin safaro kenum anin ala generalolu men yalon ko lel ya murunum wato menna abe maralola Gambia banko kam kibaru la tan je ko nyin sura hata jane commission e ko nyin tilitam nan kono e to lel findite tata banjul fajara anin bla ko tangol to Gambia banko kam kata kumpa bola dulal to president wala nafulo na la jorongol be damenu to Gambia ya sandi je ko nyin sura hata jane commission e ko follow to damen to wolto mo banjul sato kono to state house e tata men na woto wole mu pruka president Jammeh la motolo jibe motolo men yalon ko e ko atamu wollelti ni ko biri bota banju tara fajara itara kotu anin bla ko tengolto e ko nyin delegation o sura hata jane fangole ya nyaton kaya ami ben suda ya dandang ani mo ko tengol ya tani je ko biri fotata banjul state house e ko secretary general Dawda Fadera wole ye ibendung anda ye yayindi state house konola itara dulal to president Jammeh la gara solbe demento motolbe maborun demento e ko biri fotata woto ye mfamara sedi bala tara woto atele mu moti malon ko mansa kundala doko mansa kundala motolu ko batale bul ya tani je ko ni motolu men yalon ko president Jammeh ye wollel sang e be state house e ko ye wollel murum ke be jibe ke konti anim fanan ke safe
ya sandi je ko men siata moto kemeti iko president koto jamme wala soto ya sandi je ka dabolu kono wala mu ni moto banna moto baluti e ka famene ko limousine ni moto kara jambalu Rolls Royce nyol bewol kono wol fana mu banna moto sifa doleti ya sandi le ko Bentley fana bejela andi ko nyunu be mu moto lelti men alon ko millionnaire damma wala kasoto bari ko meye president jambe la ni moto ni moko tan wala moto fata wala mu kata jambe fango tole fango be safari wo moto bala moto la siran bala moto baro bala ya tani je ko yol be dan nan factory lo to president jambe tole bo bala ko kibaro li ya tani nyamena ya tani je ko ni moto be mansa kunda ye imutale ye isoron blato wato men na politiko fitno be nun Gambia wato men na man koy nun fo jambe bitale fatita e ko mansa kunda la kanko moto be na ta ye park blato e be maboni state house ko ya tani nyamena e ko biri bota moto lu fananto e ko president jambe fon la bungo state house je dulato e kaf demente ko battery flat apartment même felenti state house e ka dañi jane commission nala mol fanantata wodole yoto fanan kumpa bo e ko biri bota woto e tata e jibero ke tento fanan na me alon ko wala be lorin state house ni temmen me alon ko e ko dollar million jamala dun taje nga sandi je ko yoto be jibe ko birin delegation no bota state house e tata fajara demente alon ko nyin temmen na president baro ala cabinet o be wolta ala state house be wala to follow aya tani je ko de woto meye sura hata jane la commission molu siwot wala muitada moto lel jibe moto men yalon ko e ko president koto jammele ye sannu bari president baro la man sakunda be muna fangi kela nyin temmen e ko tata moto fanan kumpabo biri bodo de tata kotu dementi yalon ko e ko moto dol fanan be woto o moto lu konto tata kan fo moto keme fula moto tallu ni lulu wala keta moto lu timen yalon ko e ko president koto jammele wol sambari wol bedde dalo le woto ko e bolde da ka wo kotu jele ka fadamente ko maintenance service company ya sani je ko trakitol bo ko nani bosola ni moto kotangol ko ya itandi nyamena kibarolu ya sani je ko ikwate nyi surata jane commission molle me alon ko nyanta tala fanam kanila sato kono le kata kumpa bo kilngo nyim fanana ka jibe ke president koto jammela na fulolla anin joran kotangol men alon ko ay wollel soro Gambia banko kam nimbororo nse jibe ke kibaro do fana nanga men sorja wakira kibati me alon ko abe dending kuma kan wala la men bota yankuba kolibulu me alon ka tele mu kanifim municipal council la mayoti andi atele fana mu APRC la national mobilizer atele diamu ta surahata jane commission la kola kachato anistanda nyisbe men soro akonyi surahata jane commission akoy ma wuli fenkamba na manke mo bayndori kada duya tan nyamena akonyi nu wulita pourka APRC kollel bandi anin president koto lamol e kata ni yankuba kolidun ayin nyonkuma kan sifa sara kacha jambale to anin standard newspaper men soto yankuba koli anin nyun la kacha kono aku wati man na manan soto ate jibe ke ni standard ni sura hata jane commission la bengolu la teleta kata na mana jibe bara kata na mana jibe nyama ate yalla no ko nyuru be mobile nyuru wulita mobile dolla Gambia banko kam ako niajente dum bu kanyi sulata jane commission jibe mbe bori kam menna wala mu yele selode ako katum ata dum fenko preso mu fenati ako fitio mu fenati malon ka kata dum to manan kunnola ako nade tendenta ko jibe akabe serina kana yele selo soto kade duya tan nyamena bara ko tan nyin jane commission e ma wuli ku kam naman ke nyoba ndodi ako be mollel tombon kan e be bulaka menu noma ako president jambe marata Gambia la sanji mwani mfalale ako mol men bebe nyin commission do ako mol me alon ko benu president jambe la mansa kunda kono do ko kaynelu kada du yaay tan nyamena bara ko mbe kuma kilim fole ya kontan na manal lamo nyin commission la nam tam malum fam mune be ke kanje kadum menka keje kule me alon ko fam amanda interest wala tan buka bule no ma kada du ya bara ko niyan kuma ndidum mbitale kada du yaay tan nyamena atu du yaay tan je ko ako kibaru la tani je ka nista nanyi sebla kaja kono ako APRC la boyo nyin kate fayta mila ko yata terem bakele ako hanibi akate man la ko APRC mandra maralula Gambia banko ka nyinin kuma katongulu ay walel sara kajaro men dunda aning standard newspaper la Omar Wali tema men sotanun komando mbolu fanun lali na kibar na lanu kono nimboro do mbari ngolu nse jibe ke kibaro dola ngamen soto jawo kira kibarti mealon ko wo dumbe dendim menna wole mu kuma kangoluti men bota sirif bojambulu anim bankamane
Sirif Bojan dunde ateleta mu standard newspaper ti banka mane ate mu Gambia dingol ti membe sabatiring America banko kam bari molem me alon ko akamama politiko fannala e ko nyin mo fulolu wallelu diamuta ka balang anin ka bayrike kibar la men safeta komanto ko e tol nyin mo fulannu e dabe o pati kuto kono le mello ta Gambia banko kam e ka fume ko ganu keta pati ti me alon ko e ko tala Sirif keba haydara men felentim burfuti ka dimma e ka fume ko Setijan haydara wale o pati yo nyillo pati yo nyillo amamme atenyin atla tambila e ko Freedom newspaper woldung ye saferoke ko standard newspaper mari Sirif Bojang woni Lamin Cham membe do ko kan standard newspaper woni banka mane e ko nyimmo sabolu bebe atenyin ganu pati yo konole barata nyimmo flolu felenti findita ka bayri ke wo kumolu la kaytande je ko toñande e ka man soto Sirif Bojang birabe kumo nyin senandi kandunde ata dum Sirif Bojang keta moti malon kan nana keta ministre fawtile president Koto Jammeh a keta ngala ministre memata kibaro ni chokinyolo kola Sirif Bojang birabe diamu kam akol lafa ka men senandi wole muko toñate nyin kumo kono akon de manke dingoti ganu ako mantraje bi mantraje sama ako membe patio nyin koma toñale mole malon ko ngalon ne bari mole malon ko de naman diamu patio la kola kate labanta nyin Sheikh Tijan Haidara jela serun sawala 2016 kate du yaitan nyamena Sirif Bojang tende na kaytandi ko de ako mantra politique party kono bi Gambia banko kam ako ndela do ko menti bi ani mente sula wole mu puru Cameroun na doku koto kam memo journalist yati kate du yaitan nyamena ako Gambia kuto dunde ako mbese ku jamale keno Gambia kuto la yurwani nyatutado anda kate la faka muru waleto kala katoke kaje ko de se lafaro keno nyama Gambia kuto la yurwato awoke kate du yaitan nyamena ya nyinin kay ko fanam foyta dunde ay bela flele pour ka kaf politique party mabam atani Sirif Bojang ko akatuta koli nyin kenyale bul kate du yaitan nyam akata dun nana keta num PDOS party o dimoti le aketa APRC fanam party o dimoti bala ko nyin temmenata dum mantra politique party kono akata du yaitan nyamena ko kabirin February kabo February kanabula bila ako mendara kanyam fo politique party sabalu ako lel finditate kan ka sa pura kafuma bara kata du yemeitandi wala mu ko de ata dun la faka tumen kono wala mu ala journalist yadi amam pare pour ka dum politique kono katra kakadindi party Gambia banko kam kata dum yaitan nyamana ta diamu fanan kibatani kiba janjan ku ya ko la Gambia kono president Barola nyatun ka kodo ako bitilo la Gambia kibatala ni kiba janjan nalu ako nyantale ya alatintu president Baroma ako katum bi isela do ko keno kibatani kiba janjan karola warta ete kari iko murula wara ete kari ko ma fella wato wati ako esake watre ma ke fitiyo kono ako esake watre wan sila kulaje kata du yaitan nyamena ako dalilo kamba molu nyantale ya alatantu wala kata du yaitan nyam biriya nyininka anim Freedom newspaper mari panderi mbayte mola kadi ko wato wati panderi mbayla nyin Freedom newspaper katu safero kala kata nyin Sirif Bojang doya waraka kumal famma men yalon ko man soto Sirif Bojang kata malon munatina wato wati panderi katu safero kita atla kola ako kabintu mo men na panderi ya bay Daily Observer newspaper do ko kikanu demendo akaka tu kumale falate Sirif Bojang ma kumal men man soto kade dum yaitan nyamene ko banka mani fanam standard newspaper na diamuta wo kibaro le Freedom newspaper men safe atanyim banka mani ko aka manke dindi ganu party yo kono aka mantere executive fanan kono asani je ko aka mantra politique party fanan kono Gambia amanke dindi political party fanan political party to Gambia banko kam asani je ko ako ning atarante kafuta political party ma wala ning atara nim fansum political party kutona ta Gambia ako mbe fintilale mba kankula la molie kata du yatanya bara ko janni obekela mobe sa lonko ate mantra politic party kono bi amantra politic party kono sama follow kata dum yatanya nimboro do mbadi ngolu nse jibe ke kibaro dola ngamen soto jaw kere kibarti me alonko wo dumbe dendi menna wole mu Gambia dingo doti Germany banko kam iko meya fanjolong bunjang sonto kabintu mo menna abe borikan num polisol la ya sani je ko mole malon ko kamam fa bari kabe la loptano to nyin temmenna ikani barma sangara limbalu fawde ko kibar bunnañi ngani kibaro mata men bulu wole me itandi standard newspaper dun ye kibaro men findindi wo duye me itandi wole muko
iko jaman polisolu wollelu ko Gambia dingo dole mu ikata dunta jeni nduma silo labe asylum nyele nyini kan jamani ikata ni barma sangara lingolu barma jawjawo be laare loptano kabin tumo men na fanjolo nang bunjawo santo bunjawo nyi mealon ko abe sabatiri nu walato ya tani je ko ata dumbe sere nu men na wole mu ko akata dum malla fi polisol ya muta ya deport Cameroon di Gambia kibarolu ya tani je ko kewanyin iko sanji tansabani nani kate wole soto ya tani je ko atabe jaman la karo men e ka fulde ko sombak e kate nyin scombag karola je kate be wolet e ko polisolu tata la sabatu lado pour kamuta ya tani je ko biri e pata kamuta e kate dun tata bungo nyin komala ay jolon nam parantero la ko ya tandi nyamene ko polisolu fon tata no ma mennan wole mu pour kamuta kala kaytolu bondi nyama kono e ko karum ate bodula hani bi ko mo lon folo katum kaytol man soto kaytol men yate bodula fango toñandi iko polisol natate noman walala iko birim polisol fotatate mala sabatu lato ala bungota be demento ikata ni membe siring polisol yo nyininka ala kola ate ani membe dula kilingoto ko polisol ko ate famata jelale iko birim polisolu ni wo diamuta polisol pareta purkata iko molu nata fo ko bari mole dole be jolandi bungo e koma janala yara fay ko cewonyin wato men nate polisul hayna kana ata tata nim parentero la fanjolon nan ko yaytan ni nyamena yaytan je kata be bori kan num menna wala mo polisul kanate muta ya deport Cameroon di Gambia banko kam yaytan je ko de iko cewonyin dunde ikata ya fanjolon bunyaw men kan santo manjutu wala jam fola yaytan je ko nyin temena be lari loptano to andi ko manjutu baramola anin dimola membelari ngakan nyin tembenna imboro do mbari ngolun se jibeke kibaro do la ngamen surjang wo kera kibarti mealon ko wo dumbe dendi menna wole mu president koto jambeti akera moti mealon ko ate be sabatiring Equatorial Guinea banko kan nyin tembenna iko Equatorial Guinea kiba tala kiba janjanna dole diamuta president jambela sabato alhalo kenyala Equatorial Guinea banko kam nyin kibatala kiba janja na men felenting Equatorial Guinea ate balanta ko president jambe mantra sabatrin 7-star hotel okono ate dunye bayri ki kuma lameni alon ko tutu alikante wala satanum komanto Gambia banko kam dal hakilo bakan nan nyin kibata nyilok tildantan komanto na kibaro to nga kala mutandi ko de Equatorial Guinea loya dole diamutanum Gambia kaytandi Gambia dingol loko president jambe dunde abe sabatiring hotel bale kono nyin banna hotelolu nyin dunia banna hotel balu 7-star hotelo ya sani je ko Equatorial Guinea la kiba tala nin kiba jenyen na stana nyi soba diamta meye atele wo kumo nyin baya ko president jeme mantra sabatiring wonyon be hotel sifa kono kasarata nyame ako president jeme be sabatiring mansa kundala korda doleto Equatorial Guinea fangoje joyo doros ka fundamento ko mongoma ako aylano dole be Guinea Equatorial Guinea ka fundamento ko mongoma Equatorial Guinea la president fongo buluta damendo ko dulato ko president koto ye kanila ke nyame ko Equatorial Guinea fanana president ye mongoma ke wala nyama ya tani je ko mongoma sato ko president jembe be siri walato mansa kundala korda do atanyin kibatala kibal jinjanna mending standard newspaper diamuta ako president jambe be sabatiri woleto anda ko iba kanta kanjila ko mansa kundala sojarol wolel ba kanta ka wolel nyaabe lorin president jambe kan sutatili kada duya tan nyamana ko president jambe be koto jambe be sabatiri ndemendo ako yeje fenso selendi le fasando anu cameral beje anin fen ko tamalu men ba atankala men ba kanto fanan sonandila kada duya tan nyam atanyin kibata la men diamata sanna newspaper ako president jambe fomanta sawo fango Equatorial Guinea ko moli amata nyamem ako kadu Equatorial Guinea mansa kunda malala e man la kula president jambe la court andi ba ebe sobringa la wala tna fam e wato wati katula kandala akata du yaytandi nyamena atani journalist o fam ka kato kele pour president koto jambe interview baraka kata nyanya masutunom Equatorial Guinea mansa kundala kata du yaytandi nyamena kibaro yaytandi je ko standard newspaper la nyin kibata ni kibata la men diamuta ako moli ameta ko president jambe ba diala kono Equatorial Guinea ako hani ako president jambe be kideri ne
aba fangole buluje adamawol be sabatirinje a sandi je ko akata diamuta minister bundaye ne membe marali equatorial banko tanko kola ako o minister bundale biya diamuta men yeje wol be ya tan dalala ko wato wati mansa kunda nyi nyabe lori jambe kanne ako fangi boka songa findi watra fanga mansara mansa kunda nyi na kada du ya tan nyamena ako sojerul men yalon ko president koto jamme ni wolel bota gambia akani wol fama man rasabatri nyokan dula kilingoto kaya tan nyamena ako o sojer jamal beje fango ako wolu dol be batani kole a bale kono equatorial guinea nyinte menna ako katu wolu jamal beje la karaw man jamfa wo dalilo kan akete koleati pour ka do ko fon soto equatorial guinea ako wol dol fango e ka do ko kendo soto fang ako nyinte menna equatorial guinea be koleari ngi majele ako manna kan fana moy katu français le ka fort ako yatna la fam fo jamalu wo sojar kotolu kono generalolu ni lieutenant colonel president jamen men tata akol jamal beje wol dumbe batari ne kata du yaita ni nyamena atani standa ngi sewani kibatala kibaje name fanan diamata ako president jamme ako awo motolu wo banna motolu wo limousinolu ning wo bentley anim menu bata gambia akani wol mandu equatorial guinea fan ako wolu yewol tu guinea kona kiri damenti alon ko president jambe bira gambia bulanu e ka folota wala e ko bira la kulintila gite guinea kona kiri e ko limousinolu wo banna motolu e kay wol tu wala to e kani moto manta equatorial guinea kata nyin kibata la ya tan nyamena nyin kibata kilingo fanan tendenda kay tan di standard newspaper la kode ako ay metandi wala mu kode akate malla ko president jambe se gambia bula fitna kono no ako president jambe mo sembo president ko jambe fo mo sembo sotono kode ako ay metandi wala mu ka ko hani bank account limen yalon ko president ko jambe asto atani equatorial guinea ko ye bele sorom kadu du yaitan nyamena atani je ko fango ala bunkono lemu wara kunko me alon ko equatorial guinea man sakunda wole baye e ko je fonga be kokole do ka woto bananolu anim fen kotongol e ko niaja finta la bunkono salon katata o kunkole to kata du yaitan nyama ko dalilo kamba mo membo al halo nyama ako purwe gambia bila fitna kono wara purwe molu susundi ka fitna sama na gambia ako purwe sotono ako be kole ala bakele kata du yaitan nyamena equatorial guinea president o diamutanu president koto jammela kola african union la bengoto men sotanu commando birabe diam kan jammela kola ako niaje atela mansa kunda e sondaka president jambe mabo mana niaje sonda purka asylum diala ako yoke afrika la nyatutale kan afrika la yurwa kata du yaitan nyamena ako kato itoleo kila drum purka gambia tanka fitno la kata du yaitani nyamena to dum yeme itandi wole mu kibarolu yaitani je kode e kata nyim president jambe dunde e kabe sabatri equatorial guinea sarto men kan wole mu kwate kukela membe ala asylum sartolu sokela na kuke menni asylum sartolu manta e ko sala isa bayno banko kanne wato wadi ko kibarolu yaitani nyam yatani je ko president koto jambe dunde e ko mole mealon ko nyin tembenna dunia kafubalu men bello kan hadamadi ngol la hakko ni nyanto kola e ko dumbe so kan nyokanne ke mirolu la fa nyokam ke la e katolu ni symbol kafu nyoma kaje ko ye atanyin president koto kontibo wa barolla bari yatani je ko de atanyin kibatala kibaje njina men fanan diamu da standard newspaper diamu da president koto jambe ni general lieutenant general sol baji temola atanyin journalist ko ako president koto jamme akani nyi general solbaji ako nyin temben nay mantra diarim fang ako general solbaji fang president jambe abay kordanyin konele anabe be sabatir ndam da ko president jambe abay jele aka abay je iwalita dalilo menna wole mu ko president jambe ko general solbaji kata central bank aka kodo taji a toyala watra ta bukaki ya sani je ko akamta ko jane commission kibaro be futakan atani equatorial guinea banko kanne e ko yatna fam fo fitno na dum general sol bajinin nyin president koto jamme tema ko kibarolu ya itandi nyamena ya sani je ko wol kola fango e ko nata wali ko dolu fangolale ko dolu men yalon ko de e ko wolu dum muytol dammal tema kuleti ko ya itandi nyamena e ko biri walita e sonka baki fam e kada nyin president jambe nata fo pour general sol baji bondi koda kono e ko general sol baji fona mantra sirim fam kata nyin kibata la kibaje janna ye ayitandi standard newspaper la
ñamen ko president jambe kamfari menna wala mu ko general Sol Baji kata central bank aka kodotaji a toyala watra atemaki mbadi ngolu ngal jayi ngal tentu alala moy kunyi makan bari namananta woto nse kataba jibe kenna sila kan kacala kataba ke mbe lamolal be jela mo keme kononto mo tansabani feng men sudala mo wulikilina wallel ben jibe kan ngal be jayi ngal tentu albe dawda dunia kono bari konka ke nyamen sen sila kan kaca jibe kataba ke nabi sila kan kaca ko nga fale nyamen kunto kibarol to abe dendi menna wole mo kuma kanol ti men yalon ko iko minister honorable Ahmad Bah wallel sada men yalon ko ibe dending bom stalla kuwalela wol keta multi men yalon ko wallel katara bayen wala badala be tubab nyino la je ya sani je ko honorable Ahmad Bah ikatele yala kumpa bo tente ngabe menke kan hotel bundal do taringe Gambia banko kam ko birata da hotelo doto ala diamo kono je biring hotel tiol yaitan dala ko de bomsal ketul batandi jele katu ibe kolu kolandi kan tubabol maje kadu honorable Ahmad Bah diamo ta kaitan ko ako mansa kunda be fero kila bomsal la ko la ko hanna tara fango abe jarla le bomsal sorong fo kari wolo ke sorong fo janning tori sisno be banna nin tori sisno banta yebula ako mansa kunda te korlala honorable Ahmad Bah la nyin kuma kango ko mansa kunda te korla ka bomsal sorong mun ku kamba ko be tubabol lel batandila ko le kera fendi malon ka man diya mo jamal diam ta kaytande je ko dem fondin ko lu kumata ni Gambia kuto la soto tole fa do ko soto bal yalla ka jamal bula nyinna wo dalilo kamba man sakunda nyanda fere ko tannes fala sakate ni kabo minister bul membe marali tubabol la dungoni findo kola o kera bundati malon ko kase do ku soto sino fondin ke jamalema ko kuma ko tan nyanta bula Ahmad Babul menni o manke kilindi ya sani je ko ka foko be fanninkol soronna mun ku kamba ko be tubabol le batan la jamal ya je ko de wol mu kumal timen man nyana bol honorable Ahmad Babul adabo nyom mo si fal kono wole mu banki Gray Johnson di ata mu Gambia dingol ta be sabatiri Gambia banko kam ata du ya sani je ko ko nyon kuma kan sifa dunde akolu man nyana fola kabo man sakunda bulu ako kadu niewul nie nyim bomsal soron ako man sakunda be ko do men fa dundila nyunu kunna sorongo kono ako wole fango sina fan siya fan katambi tinyaroti be menke la kadu diya tan nyamen ako kadu niye soron foise balundi niye soron foise topato kadu diya tan nyamen bara tan je ko de ako man sakunda na manan nyum nyon kuma sifa fonf kabo honorable Ahmad Babulu ako me nyunu bula nyim bam sayala man sakunda nyanta wole jibele même mo foire yadi kadu diya tan nyamen ako do ko sodo balala nyunu dunyinto ina mana fo be soronna ila findo kan ako nyantale ye makoy nyantale ya ye ferolu samanan ferol men batna la fam fonyun be bola nyim badala e be bola nyim tubabolu noma kadu du yatan nyamena to kol men nyanda kala man sakuna nyanda men kala wole mu ka honorable Ahmad Babali diamola ako kadu wadu sotanun komando fana kuma fale fana men diamo siata nun duma sila talal la kodo ko komando honorable Ahmad Bah diamo tal nun ako nyi duma sila talal nyanta murla na Gambia nyanta murla na yenna musol futu mene alon ko na sunkuti no futu mene alon ko man kesot alo kuma ko na reke fendi alon ko ay kumo diamo syndicat ko amanya no fala ka fodron dan ko dron fonin ko le mur Gambia kata futu wala e ka manya na wol dol fala bari mo jamal lel fanan diamo ta ko nyinna ko wato dron dol be jele mene alon ko e honorable Ahmad Bah fasa nyinnale e ko katum nyim bam saluka tubabu luntangol batandi bak ya sani je ko de nin ko kabe tenten na wonyama snatna no fam fo Gambia e fo tubabu luntan jamala ko kibarolu ya itandi nyamena mo jamalel fana yo nyon kuma kan sifa sabe biri Watson Gambia sa fenum ila internet or ila Facebook page tonum wari sorta num komando ko ya itandi nyamena mbadi ngolum bidunde mbe molu talale nim molu ngakacha molu menalan ko lebe njibe kam nale mira soto membe denning kibaro lale mem mal bela flaka kuma fo nse montro milite sabata drum na modantanu ta men yalon ko wol bela flaka kuma fo men yalon ko kibarol to men moy bi na Gambia bitlo kibarol to bari janning mbe o kenola nimmo mola fakadu ne se requesta drum bari jannimbo kenola mbela moy lalu be jela ngal tendu atol men yalon ko albenji be kanyin tembenna kabo dunia karo bela men sutiata mo kulikil nabi wolel yen jibe